यूके ने स्टूडेंट वीजा पर पाबंदी लगा दी। फेक न्यूज को देश परदेश ने एक्सपोज कर दिया। आज की वीडियो में वो हकायक, वो फिगर्स कि वो क्या चीजें हैं जो यूके को पाबंद करती हैं कि वो स्टूडेंट वीजे पर पाबंदी नहीं लगा सकता। वो फिगर्स क्या हैं, तो आज की ये वीडियो देखते रहें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देश परदेश में मैं हूं आपका मेजबान इमरान असगर। दोस्तों, सबसे पहले अगर आपने देश परदेश को सब्सक्राइब नहीं किया, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, कमेंट्स करें, दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि तमाम मालूमाती वीडियोस आपको मिलती रहें। दोस्तों, टॉक ऑफ द टाउन, स्टूडेंट्स पर पाबंदी लगा दी यूके ने और अब नए स्टूडेंट्स नहीं जा सकेंगे। उन स्टूडेंट्स का क्या बनेगा जिन्होंने लाखों रुपए अदायगियां कर दी, कंफर्मेशन लेटर्स आ गए, अनकंडीशनल लेटर्स आ गए, केस जमा हो गए, आइल्ट्स हो चुका, टिकट्स और वीजे की तैयारी है, लेकिन ये इस अचानक खबर ने सबको मायूस कर दिया। तो देश परदेश ने पिछली वीडियो में एक्सपोज किया कि बेसिकली ये खबर हकायक से बरअक्स है, यानी कि फेक न्यूज है। इस खबर को आगे फैलाने वालों ने दयानतदारी नहीं की, बल्कि हकायक से हटकर खबर दी जिसने परेशानियां और मायूसियां फैला दी। तो दोस्तों, आज की वीडियो जो मेरी पिछली वीडियो थी उसके साथ लिंक होगी और इसमें वो हकायक्स, वो फैक्ट्स एंड फिगर, वो स्टैटिस्टिक्स आपके सामने रखूंगा जो ये साबित करेंगे कि ये खबर झूठी थी कि यूके ने स्टूडेंट्स पर पाबंदी लगा दी। दोस्तों, आज की वीडियो का सबसे अहम हिस्सा कि वो क्या वजह बनी कि ऋषि सुनाक ने ऐलान कर दिया कि स्टूडेंट वीजा पर पाबंदी होगी। बेसिकली खबर गलत थी। ऋषि सुनाक की जो स्टेटमेंट है उसके मुताबिक ब्रिटिश हुकूमत ये सोच रही है कि स्टूडेंट्स के साथ आने वाले डिपेंडेंट्स पर पाबंदी लगा दी जाए, उनको वीज़ा ना दिया जाए। यानी कि एक स्टूडेंट जिसको एडमिशन मिला, जो तालीम हासिल करना चाहता है, वो आए लेकिन अपने साथ 3, 4, 5 बंदे बिल्कुल ना लाए जिनको डिपेंडेंट कहा जाता है। तो आखिर क्या वजह बनी कि ऋषि सुनाक या ब्रिटिश हुकूमत ने इस बारे में सोचने के लिए कदम उठाया, ये एक स्टेटमेंट दी। तो उसकी वजह ये थी दोस्तों, यूके के ऑफिस फॉर नेशनल स्टैटिस्टिक्स ने एक रिपोर्ट दी। उस रिपोर्ट के मुताबिक ये था कि 2020 से 2021 यानी कि जून 2021 तक 1,73,000 माइग्रेंट स्टूडेंट्स यूके आए थे। लेकिन हैरान कुन तौर पर जून 2022 तक 5,04,000 लोग यूके में दाखिल हुए, जिसमें मोस्टली तादाद स्टूडेंट की थी। यानी कि इस 5,04,000 में 39% बताया जा रहा है कि स्टूडेंट्स थे। अब सवाल ये पैदा होता है कि एकदम से इतना बड़ा फ्लो क्या हुआ कि कहाँ 1,73,000 और एक साल के अंदर 5,04,000 लोग दाखिल हुए। ONS डेटा के मुताबिक बेसिकली जो तादाद में इजाफा हुआ उसमें रूस और यूक्रेनियन वॉर, जबकि हांगकांग के लिए यूके की वीजा पॉलिसी में आसानी है। तो इस बात पर गौर किया गया कि आइंदा ऐसे बंदोबस्त किए जाएं कि इतना बड़ा फ्लो जो है वो सालाना यूके में दाखिल ना हो, जिसके लिए सबसे पहले यह कहा गया कि जो डिपेंडेंट्स आते हैं स्टूडेंट्स के साथ, उनको रोका जाए। अभी इस फैसले पर अमल दरामद होना बाकी था कि हमारे दोस्तों ने इस खबर को इस तरह फैलाया कि इसने मायूसियां और परेशानियां घर घर में पहुंचा दी। हकायक से हटकर खबर देने वालों ने यह तो बता दिया कि 5,04,000 लोग क्योंकि यूके में दाखिल हुए और यूके सोच है कि आइंदा स्टूडेंट्स के वीजे पर पाबंदी लगाई जाए ताकि माइग्रेंट्स की तादाद कम हो सके। लेकिन बताने वालों ने यह नहीं बताया कि 5,04,000 बंदा जो यूके में दाखिल हुआ एक साल में, वो एक साल में यूके को खैराबाद कह के अपने अपने मुमालिक में चला गया। अब हकीकत है कि नए लोगों की ज़रूरत होगी। वो तमाम स्टूडेंट्स जो यूके में तालीम हासिल कर रहे थे उन्होंने मुकम्मल की, चले गए। दीगर विजिटर्स से आए, विजिट किया, चले गए। लेकिन ये किस तरह हो सकता है कि यूके स्टूडेंट्स वीजा पर पाबंदी लगा दें? यूके के स्टूडेंट वीजा पर पाबंदी ना लगाने की बड़ी वजह दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि कोरोना के बाद पूरी दुनिया के, चाहे वो तरक्की याफ्ता मुमालिक हो या तरक्की पजीर, रिसेशन का शिकार हैं। इकॉनमी जो है वो आपको पता है कि फंस के रह चुकी है और बहुत से कारोबार बंद हो चुके हैं। अब यूके जैसा मुल्क जो कि खुद इस वक्त रिसेशन का शिकार है, टैक्स पेयर परेशान है, हुकूमती खजाना खाली होने के करीब है। तो अब मैं आपको ये बताता हूँ कि जो सालाना स्टूडेंट यूके में दाखिल हुए उन्होंने 9 अरब पाउंड, 9 बिलियन स्टर्लिंग पाउंड जो है वो फॉरेन रिजर्व दिया यूके को। अब यूके ये किस तरह सोच सकता है कि 2022-23 तक स्टूडेंट्स के वीजे पर पाबंदी लगा दी जाए? तो दोस्तों, ये वो स्टैटिस्टिक्स हैं जिनको आप नजर में रखें। दुनिया के कोई मुमालिक और यूके जैसा मुल्क
جس کی مین اکانومی دیکھیں، میں آپ کو سمپل سی اگزامپل بتاتا ہوں. جس طرح پاکستان میں ریئل اسٹیٹ کو ایک بڑا بزنس سمجھا جاتا ہے، منافع بخش بزنس سمجھا جاتا ہے، اور لوگوں کی بڑی تعداد اس میں انویسٹ کرتی ہے. نہ صرف یہاں پر موجود پاکستانی بلکہ جو اوورسیز پاکستانی ہیں وہ بھی اپنا کیپٹل سارا ریئل اسٹیٹس میں لگاتے ہیں. اور اس کی جینون ریزن ہے کہ جو پروفٹ ریشو ہے وہ اتنی زیادہ ہے کہ آپ انڈسٹری بھی لگائیں تو غالباً آپ کو اتنا پروفٹ حاصل نہیں ہوگا. اب اسی تناظر میں اگر یو کے کی بات کی جائے تو یو کے میں دیگر انڈسٹریز کے ساتھ ایجوکیشن ایک ایسا شعبہ ہے جو کہ بہت بڑی تعداد میں پیسہ یو کے حکومت کو دیتا ہے. اب اگر ان حالات میں یو کے حکومت اسٹوڈنٹ ویزا پر پابندی لگاتی ہے تو نارملی یہ کہا جا سکتا ہے کہ اگلے ایک سال میں یو کے حکومت 9 بلین پاؤنڈ سے محروم ہو جائے گی. دوسری جانب دوستو، جتنی انٹرنیشنل اسٹوڈنٹ ایسوسی ایشنز ہیں اور خاص طور پہ جو اسکاٹش گورنمنٹ ہے، اسکاٹش کی انتظامیہ ہے، انہوں نے اس بیان کے اوپر بڑا سخت رد عمل دیا. اسکاٹ لینڈ کی صورتحال یہ ہے کہ ان کے پاس کوئی بڑی انڈسٹری نہیں ہے، کوئی بڑے کھیت نہیں ہے کہ وہاں سے ارننگ کر کے وہ یو کے لوگوں کو کھلا پلا سکیں، ان کی ضروریات پوری کر سکیں، ان کو پیسے دے سکیں. صرف ایک ہی چیز ہے اور وہ ہے ایجوکیشن. اسی وجہ سے اسکاٹ لینڈ کی جتنی سٹیز ہیں وہاں پر تمام یونیورسٹیاں وہ موجود ہیں، جیسے نہ صرف پاکستان، بنگلہ دیش، بھارت، چین، جاپان، تمام علاقوں سے طالب علم جو ہے وہ اسکاٹ لینڈ میں تعلیم حاصل کرنے جاتے ہیں. جب اتنی بڑی ریزسٹنس یو کے میں خود سے اٹھے گی تو یہ کس طرح پاسبل ہے کہ وہ یو کے جو ہے اسٹوڈنٹ ویزا پر پابندی عائد کر دیں؟ دوستو، یہ وہ تمام حقائق ہیں میں جن کو چاہتا تھا کہ آپ ان کو ذہن نشین کر لیں. اور سب سے بڑی وجہ جو یو کے کو باؤنڈ کرے گی کہ وہ اسٹوڈنٹ ویزا پر پابندی نہ عائد کرے، میری آنے والی ویڈیو میں شامل ہوگی، اور اس کو بھی میں فیکٹس اینڈ فگر کے ساتھ ثابت کروں گا. اور یہ فیکٹس اینڈ فگرز کوئی دیس پردیس کے نہیں ہیں بلکہ یو کے اپنی گورنمنٹ کے فیکٹس اینڈ فگرز ہیں. اگر ان کو کوئی ڈینائی کرنا چاہتا ہے تو اس کے متبادل حقائق سامنے لے کر آئے. لیکن جو بھی فیک نیوز دے گا، اسٹوڈنٹس میں مایوسی پھیلائے گا، بیرون ممالک جانے والے خواہشمند افراد کو مایوس کرے گا، ان کے لیے دیس پردیس سامنے آئے گا اور حقائق کو سامنے لے کر آئے گا. اور اگر کوئی اس طرح کی جینون نیوز ہوگی تو اس کو بھی رپورٹ کرے گا ٹو دی پوائنٹ. تو دوستو، آپ آنے والی ویڈیوز ہماری دیکھتے رہیں، ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں کیونکہ اس میں بڑی ویلڈ انفارمیشن آپ کو ملتی ہے. تو آپ دیکھتے رہیے دیس پردیس عمران اصغر کے ساتھ.